नमस्कार बंधुगण कहुए जे सदम एवं गमरारे आज गंधकर मात्रा मिलुअछि। कारण आपण माने जानती परमेश्वर जिहोवा ए सदम एवं गमरा को अग्निवृष्टि करी गंधक वृष्टि करी संपूर्ण भाव नष्ट कर देइथिले। तेबे आज एई सदम एवं गमरार माटी रे गंधकर मात्रा मिलुअछि। तेबे ताहाकू आज आमे माने निज आखिरे देखिबा। आपण ता निज आखिरे देखंतु से माटी रे आज मध्य गंधक रही अछि। तेबे बंधुगण ये होछि एक पत्थर सदम एवं गमरार भूई रे थिबा एक पत्थर। याकू नेकी परीक्षा करा हबो, याकू डियासिली मरा हबो, निया जला हबो, देखा जाऊ ये जळुसी ना नहीं। तेबे ये होछि सही पत्थर, से माटी ऊपर थिबा पत्थर। तबे देखंतु बंधुगण ए पत्थरटी को निया लगेला परे किपरि जळुसी बराबर लक्ष्य करंतु। ता जळी गला, देखंतु ता संपूर्ण रूपे जळी गला। देखंतु निया लागिछि, ए पत्थरटी जळुअछि। आ किपरि जळुअछि आपण निज आखिरे देखंतु। देखंतु बंधुगण संपूर्ण रूपे जळी गला, ए पत्थरटी जळी गला। तबे प्रिय बंधुगण आज मध्य एठारे गंधकर मात्रा मिलुअछि। आउ एइटा होछि तार प्रमाण अटे। तबे एइटा होछि सेई जगह सदम एवं गमरा। आउ ए सदम एवं गमरार माटी होछि एइपरि। आज एइभଳି देखा जाए। देखंतु पत्थरटी पूरा जळी जाइछि। जहा को भी जळा होछि एठारे निया लगा हला मध्य सिए जळी जाउछि। एथिरो जणा जाय जे पवित्र बाइबल केते दूर सत्य अटे। प्रकृति रे हाँ बंधुगण वास्तविक पवित्र बाइबल रे जहा लिखा अछि सब किछि सत्य अटे, एकदम सत्य अटे, शतकड़ा 100% सत्य अटे। परमेश्वर गंधक वृष्टि करथिले माने करथिले ता सत्य अटे, जहा कि आपण निज आखिरे देखुछन्ते। तबे एई सब देखिले आमानकर विश्वास बढ़ी जाए, विश्वास मजबूत हो जाए। हाँ बंधुगण आमानकर विश्वास मजबूत हो जाए। कारण देखंतु संपूर्ण रूप से जली गला। ये हूँ से सदम गमरार पत्थर बा माटी। तबे बंधुगण वीडियो को छाड़ी जातु नहीं, कारण आउ किस समय पर आम सदम एवं गमरा अंचल को आम मैंने बुलिक आम देखा और सेठी मध्य आम टेस्ट करिबा जे प्रकृत रे सेठाकर जो माटी अच्छी रही सेठारे गंधकर मात्रा अच्छी ना नहीं ता आम माने देखिबा, निज आखिरे आम माने देखिबा एवं जानिबा। तबे बंधुगण ये हूँ से जगह जो जगह परीक्षा कराइला। जदि आपण केबे जानती आपण मध्य एही परीक्षा करि परिबे। आपण एही गोटे पत्थर को नेबे किमा दुईटा पत्थर को नेबे, आपण की इच्छा। आपण कौन करेंगे से निया लगेबे, देखिबे से पत्थर जलुजी ना नहीं। एबे तो आम देखिलु ए पत्थर जलीगला, कारण एथिरे सल्फर मात्रा थिला। एथिरे गंधकर मात्रा थिबारु से पत्थरटी संपूर्ण रूपे जलीगला, जा आमे माने निज आखिरे आमे माने देखिलु। तेबे प्रिय बंधुगण तेबे यह जलीगला। देखंतु किपरि जलु अछि, यह संपूर्ण रूपे जली जाइछि।
ତେବେ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ଜାଗାରେ ସଲଫରର ମାତ୍ରା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ଗନ୍ଧକର ମାତ୍ରା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଇଟାରେ ମିଳୁଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ସଦମ ଏବଂ ଗମରା, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଘର ଥିଲା। ନିଶ୍ଚୟ ଘର ଥିବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ଥିବ, ପ୍ରାସାଦ ଭଳିଆ ଘର ଥିବ, ଆଉ ଏଠାରେ ଅନେକ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଗନ୍ଧକର ମାତ୍ରା ରହିଅଛି, ଯାହାକି ଆମେମାନେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତେବେ ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିଦ ମାନେ, ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିଦ ମାନେ ଖୋଦେଇ କରିକି ଏଇ ଜାଗାରୁ ସେହି ସମୟରେ ମଣିଷର କଙ୍କାଳକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ଆସନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ବନ୍ଧୁଗଣ। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱର ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଅଛି। ତେବେ ଆପଣ ଆଜି ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସଲଫରର ମାତ୍ରା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗନ୍ଧକର ମାତ୍ରା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜ ଆଖିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା। ଏଇ ଅଂଶକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଅଂଶକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ଏଠାରେ ଆଗରୁ ଘର ଥିଲା, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଏଇସବୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼େ, ଆମେମାନେ ଜାଣିପାରୁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତା ଚାରିପଟ ଆମେମାନେ ବୁଲିକି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସଦମ ଗମରା ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଅଛି, କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଆମେ ମାରିବା ତା ଚାରିପଟେ। ସଦମ ଏବଂ ଗମରା ଚାରିପଟେ ଏଇଭଳି ଦେଖାଯାଏ, ଏଇଭଳି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଇଥାଏ। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଏଇଭଳି ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପାଖରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଏପରି ଗୋଟେ, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଲଫରର ମାତ୍ରା ଥିଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏସବୁ ଗନ୍ଧକ ବା ବାରୁଦ ଭଳି ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡେ ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ, ଇଏ ହେଉଛି ସଲଫର ମାତ୍ରା ଖଣ୍ଡେ ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ମାଟି ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଯେ ତାକୁ ଜାକି ଦେଲା ମାତ୍ରେ ସେ ଭାଙ୍ଗିକି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି। ତା କାରଣ ହେଉଛି ଇଏ ଦୁର୍ବଳ ହେଇକି ରହିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ଲାଗିଛି କ'ଣ, ଗନ୍ଧକ। ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁ ଗନ୍ଧକ ଅଟେ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିବୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଗନ୍ଧକ ବୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଇ ମାଟିରେ ରହିଅଛି ବନ୍ଧୁଗଣ। ସେଥିନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମଧ୍ୟ ହାତରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସଲଫର ବା ଗନ୍ଧକର ମାତ୍ରା ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ହାତକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଡିଆସିଲି ମାରି ଦିଆଯିବ, ଏଇ ହାତ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳିଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ହେଉଛି ସଦମ ଏବଂ ଗମରା, ଆଜିର ସଦମ ଏବଂ ଗମରା, ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଗନ୍ଧକର ମାତ୍ରା ମିଳୁଅଛି। ଏହା ବାଇବେଲର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ଅଟେ, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।